Allah untuk selaku jadi imam yaitu Al-Ustaz Kanda Muhammad Salmani selaku pengasuh Pondok Pesantren Hifdzul Amin Desa Mundar, dan bertindak sebagai khutbah yaitu Al-Ustaz Ramzi Al-Fatah, dan bertindak sebagai muadzin yaitu Saudara Muhammad Rifki. Jadi diberitahukan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Muhsin Desa Mundar, baik Desa Mundar, Kamalan dan sekitarnya, insyaallah untuk pelaksanaan salat Idul Adha kita mulai jam 8. Jadi ada 5 menit lagi. Bagi yang dapat kami sampaikan, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata caranya. Jadi setelah kita melepaskan lapas niat usolli sunnatul Idul Adha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lalu kita baca doa iftitah. Setelah itu bertakbir lagi, Allahu Akbar. Kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar sebanyak 7 kali. 7 kali takbirnya selain takbiratul ihram. Jadi kalau dibuat hitung nama takbiratul ihram itu jumlahnya 8. Jadi takbirnya 7 kali setelah takbiratul ihram, tasbihnya 6. Yang kedua kita berdiri ulang rakaat kedua kali ulang. Jadi takbirnya 6 kali kalau takbir istiqol. Nah, jadi tasbihnya kita 4 kali. Nanti kita itulah caranya, cara melaksanakan salat Id. Nah, marilah kita bersama-sama melaksanakan salat Id. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه، فاعزموه حق تعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظموا ضحاياكم فإنها علامة لصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا قبل يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا قبل يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا قبل يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله لا تحصى مواهبه ولا تنفذ عجائبه ولا تحصى له منان ولا تختص بزمان دون زمان. أحمده حمدا يفوق ويفضل حمد الحامدين، حمدا يكون لنا ذكرا وردا به أعمل به. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، الذي قسوت عن رؤياته أبصار الناظرين وعاجت أن نأتيه أوهام الواصفين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الهادين المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Fakir selaku khatib berdiri di atas mimbar yang mulia ini mewasiatkan kepada diri pribadi khususnya dan kepada hadirin umumnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul dengan hati yang penuh sukacita untuk merayakan hari raya Idul Adha. Id yang dalam bahasa Arab artinya waktu atau tempat untuk berkumpul berbahagia, dan adha artinya pengorbanan atau korban. Hari di mana orang-orang berkumpul berbahagia dalam rangka berkorban dan berbagi kebahagiaan. Perayaan Idul Adha yang memiliki makna yang dalam. Pada hari yang mulia ini kita mengenang pengorbanan luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini mempersembahkan pelajaran berharga tentang iman yang teguh, pengorbanan dan penyerahan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan bagaimana Nabi Ibrahim setelah sekian lama tidak memiliki anak, ketika anak beliau yang bernama Ismail lahir, tentulah menjadi anak kesayangan yang dijaga dan dirawat sepenuh hati.
Setelah sebelumnya bertahun-tahun tidak dikaruniai anak, setelah anak itu beranjak semakin bertumbuh, saat dia sudah sepenuh hati berada di dalam tarbiyah Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Hati orang tua mana yang tidak sedih? Setelah tidak punya anak bertahun-tahun, anak dinanti-nanti pun lahir dan besar, kemudian ia harus kehilangan anaknya. Hati orang tua mana yang tidak sedih? Secara manusiawi pastilah hati rapuh dan air mata tidak lagi terbendung. Pada titik inilah kesalihan anak dan kesalihan ayah dan kesalihan anak menjadi bukti dalam taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hati Nabi Ibrahim penuh dengan cinta yang mendalam terhadap putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu sedikit pun untuk memenuhi perintah Allah dengan sepenuh hati. Keduanya, ayah dan putra, menyerahkan diri mereka dengan sepenuh pengabdian dan taat kepada Allah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hingga kemudian singkat cerita pada akhirnya Allah gantikan penyembelihan Nabi Ismail dengan kambing hingga kemudian saat ini kita mendapat anugerah untuk menjalani Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Semoga kita menjadi sosok yang lebih soleh hingga kemudian kita dianugerahi anak yang soleh. Bagi yang baru mendapatkan keturunan, semoga Allah berikan kesabaran hingga kemudian Allah berikan ia keturunan yang soleh dan solehah. Semoga ada hikmah besar bagi yang tertunda mendapat hubungan. Semoga Allah siapkan baginya anak soleh dan solehah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua sebagaimana Nabi Ismail yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata Adam inqata 'anhu 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Artinya, apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga, yakni sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Idul Adha juga mengingatkan kita tentang pentingnya pengorbanan. Lebih dari sekadar menyembelih hewan, dan pada hari ini pengorbanan tersebut melambangkan kesiapan kita untuk melepaskan segala yang kita cintai demi Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita untuk membebaskan diri dari ketertarikan dengan harta benda dunia dan memutuskan perhatian kita pada pahala yang kekal di akhirat. Hakikat sejati dari pengorbanan terletak pada kesiapan kita untuk mengorbankan waktu, harta, dan usaha kita dalam pengabdian kepada Allah dan melayani sesama manusia. Sebagaimana Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Falaysa maqsudu min iraqati damil qurbani dama wal lahma, bal mailul qulubi an hubbid dunya wa bazluha in ansara li wajhillahi ta'ala." Yang artinya, bukanlah maksud dari penyembelihan korban itu adalah darah dan daging, tapi menjauhkan hati dari cinta dunia dan mengorbankannya sebagai bentuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Idul Adha juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kasih sayang. Umat Islam dari berbagai latar belakang
tanpa memandang status sosial atau kebangsaan. Bersatu dalam kesatuan untuk merayakan momen berkat ini, ingin kita saling berbagi kebahagiaan dan senyuman. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim dimanapun berada. Minal aidin al-faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberkahi kita dengan kemurahan-Nya. Semoga perayaan ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan semoga korban-korban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua musibah dan bencana yang terjadi di negara kita diangkat oleh Allah dan digantikan dengan kenikmatan dan kemudahan. Semoga semua dosa kita diganti oleh Allah dengan hasanat, dan semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mendapatkan urusan akhirat kita dari keduniaan lebih. Ya Allah, berilah kedua orang tua kami ampunan, senangkan hidup mereka dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil kami. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak yang soleh dan solehah, yang siap mengabdi kepada agama, negara, nusa, dan bangsa, dan menjadi amal jariah untuk kami hingga keturunan-keturunan selanjutnya. Ya Allah, wahai pencipta langit dan bumi, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan terhadap-Mu, serta sehat walafiat, dan tutuplah usia kami dalam keadaan iman dan Islam, serta bangkitkanlah kami semua dalam golongan Rasulullah SAW, dan nantinya masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Wa subhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrah wa hadhara fihi min al-ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmudin wa ajallu mashkur. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرعه الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم
فاكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. فقال تعالى مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واستر من خذل الدين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفينا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم.